ta sisan nɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ ye aw minnu tulo banna ni aw minnu ɲɛ banna k'a fɔ aw ye an bɛ Haut Conseil ka meeting kɛnɛ kan meeting min sur la situation sécuritaire au Conseil islamique. Alhamdulillah. 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 Silamɛw ka bɛn ani ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn kanu an bɛ Ala fo an baw wulila ka taama kɛnɛ de kan kuma minnu bɛ nin waati ninnu na funtɛni ka bon tension bɛ yen Ala ni ce Ala ni ɲɔgɔn kanu kɛnɛw bɛ don donda kelen ni bɔda kelen o kɛnɛw de ka min kɛ i k'a dɔn ni Ala sɔnna an bɛ hɛrɛ kɛ an bɛ to lamɛnni na hali discours bɛ continuer an balakaw olu ka discours de tun bɛ sen na tilaw nɔgɔyara sisan i k'a dɔn discours tɔw bɛna continuer ni Ala sɔnna ka lamɛnni kɛ secrétaire min chargelen bɛ denmisɛnninw ka ko ɲɛna Haut Conseil kɔnɔ kuma bɛna di o de ma sisan Ousmane Diarra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anga Haut Conseil président Chérif Ousmane Hadan Madan Haïdara ka bunye konolala. Anga Haut Conseil vice-président ka bunye konolala. Anga Haut Conseil secrétaire général ani bureau mogo bela jelen ka bunye konolala. Anga almamiw ananga karamogo minnu bɛ kɛnɛ kan olu ka bunye konolala. An faw anan baw minnu bɛ kɛnɛ kan olu ka bunye konolala. An bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma n'o ye kisi foli ye ka Ala deli Ala ka kisi saba kɛ an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka bɛn ani basigi sabati an ka jamana kɔnɔla la an bɛ Ala subhanahu wa taala deli nin fitinɛ in Ala ka bɔda ɲuman di an ma a la kodɔnnaw ko n'i b'a fɛ ka dankari nation dɔ la i b'a fɛ ka dankari jamana dɔ la ko n'i sera ka fɛn fila kɛ o y'i selen ye o jamana la o fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye n'i sera ka jamana o jamana ka éducation tiɲɛ ka éducation bafoué nation n'i sera ka éducation na o ye nation binnen ye i sera o nation in na bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Mali éducation bɛ cogo min na ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ fɛn filanan ko n'i ser'o la i b'a nation bin i bɛ se a la o de ye duw ye ko n'i sera ka du mara minɛ dutigi la dutigi bɛ yen nka du mara tɛ a bolo n'i sera ka réussir o la o y'o nation fana binnen ye an bɛ Ala deli Ala k'an ka jamana kisi ka bɔ nin banaba fila ma bana mun n'a yɛrɛ kelen don bi ni mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la an bɛ lahalaya mun kɔnɔ bi n'o ye an ka jamana bɛ lahalaya mun kɔnɔ bi a kɔlɔlɔ fanba bɛ se mɔgɔ minnu ma o de ye denmisɛnninw ye n'o de ye jeunesse ye la jeunesse est acteur en même temps victime de cette situation acteur jeunes de bɛ manipuler jeunes de bɛ utiliser jeunesse de bɛ instrumentaliser bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ minnu bɛ mago bɛ fanga la u bɛ jeunesse de instrumentaliser mɔgɔ minnu b'a fɛ ka jamana minɛ u bɛ jeunesse de instrumentaliser la jeunesse est instrumentalisée pour des objectifs inconnus mɔgɔw ka laɲini u kɛlen don ka jeunesse manipuler ka jeunesse don da fɛ walasa u ka laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogo min na en même temps nous sommes victimes bi kalanso joli de bɛ yen ni denmisɛnninw tɛ se ka taa kalan kɛ a kɔnɔ denmisɛnnin joli de bɛ yen ni olu ka avenir menacelen don a tɛ dɔn sini olu bɛna mun de sɔrɔ jamana in na
minnu bi ni jamana mara b'u bolo an bɛ ɲininkali mun kɛ u la jɔn de bɛ ka anw denmisɛnninw faga bi fagali min bɛ ka kɛ denmisɛnninw la ni denmisɛnninw bɛ bɔnɛ a la an baw an'an dɔgɔninw an'an kɔrɔw min bɛ bi a la jɔn de bɛ fagali in kɔfɛ jeunesse b'a fɛ k'o dɔn parce que anw de ye victime ye ko in na an b'a fɛ ka mun fana dɔn o de ye bi mɔgɔkɔrɔbaw u b'a fɛ ka jamana juma de d'anw ma tiɲɛ na jamana juma de b'a fɔ u bɛ na mun d'a ma tiɲɛ na un pays divisé une nation déchirée mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga mɔgɔ aw bɛ la o de bɛna di anw ma comme héritage o ye ɲininkali ye an bɛ mun ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma n'an ka faamaw ma car u taara impôt bɛ sara u ye taxe bɛ sara u ye olu de y'u kan bɔ k'a fɔ k'u bɛ se ɲɛmɔgɔya dira u ma donc u kan ka k'u jija ka jeunesse k'a protéger ka jeunesse encadrer ka jeunesse bila sira la sira mun b'a to jeunesse bɛ se k'a ka jamana nafa nka une jeunesse qu'on a essayé qu'à manipuler une jeunesse où on cherche à distraire la jeunesse ka jeunesse bila klonge la ka jeunesse bila donna ka jeunesse bila une jeunesse sans objectif une jeunesse sans responsabilité avenir bɛ sɔrɔ o la cogo di donc la jeunesse doit prendre conscience de cette situation an kan k'an ka destin ta en main ala ye responsabilité mun di an ma ala ye place mun d'an ma en tant que jeune an kan ka jɔ o la o kama an b'a fɔ président ye Cherif Ousmane Madani Haidara ni au conseil n'u ka wele sera an jeunesse ma tuma o tuma u b'an sɔrɔ ɲɛfɛ n'u ka wele sera jeunesse ma tuma o tuma jeunesse b'u ɲɛfɛ walasa ka nin baara in kɛ ka se a dan na walasa ka nin baara in kɛ Mali ka fanga a n'a ka bonya bɛ se ka segin a ma cogo di walasa juguya mun taara ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma jamana mun ni ala ye samantiya ba k'an ye o ye an ka population majorité plus de 60% de notre population c'est des jeunes wallahi bi diɲɛ jamana mɔgɔ bɛ boli jamana minnu na c'est une population vieillissante u bɛɛ kɛra maakɔrɔba ye jeunes t'u fɛ yen tuguni nka jeunesse bɛ anw de fɛ yan une population plus de 60% jeunes ala y'an bila jamana fana kan ressources n'o ye jatew minɛw ye mun sabati k'a fɔ an ka jamanaw de ye siniɲɛsigi ressources naturelles la u bɛ sɔrɔ an ka jamana in de kan o kama juguya talen don k'an ɲɛ o kama an ɲɛ bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na bɛɛ munumunu k'u ye fɛn ɲuman ye walasa an ka jamana ressources ka mɔgɔw gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka mɔgɔw gɛn ka b'u ka du la ka mɔgɔw gɛn ka b'u ka foro la ka mɔgɔw kɛ kɔngɔtɔw ye k'an ka mɔgɔw faga walasa u bɛ se ka accaparer an ka ressources la cogo min na nin de ye finalité ye tɔ bɛɛ lajɛlen ye ka kow masquer dans le but ka se ka se u ka laɲini ma jeunesse ye conscience ta jeunesse y'a faamu o kama jeunesse bɛɛ lajɛlen bɛ appel mun lancer an ye ɲɔgɔn minɛ kunu cogo min na bi an k'an bolo di o ɲɔgɔn ma o cogo kelen na ko ni bɛɛ lajɛlen tora i ka yiri bolo la mɔgɔ dɔ nana k'a bɛna yiriju in tigɛ n'aw bɛɛ lajɛlen m'aw fanga fara ɲɔgɔn kan ni yiri tigɛra yiri bolo kuma tɛ yen tuguni dɛ o kama jeunesse quelles qu'en soient nos divergences quelles qu'en soient nos tendances an ka conscience ta qu'on soit plus manipulé qu'on n'accepte pas une manipulation an ye jeunes de an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna en tant que jeune malien tendance bɛɛ o kama sali in kɔnɔ yan jeunesse bɛ yan de toutes les tendances communauté fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ lajɛlen ka jeunesse représenté len don yan k'an bolo di ɲɔgɔn ma Cherif Ousmane Madani Haidara ni o conseil n'aw ka wele sera an ma aw b'an sɔrɔ aw ɲɛfɛ an bɛ ala deli ala k'aw mɛn an ɲɛfɛ ala k'an lasabati complot mun b'an ka jamana contre la an bɛ ala deli ala k'an fanga se a la ala k'an bɛnnen to ala k'an kɛ mɔgɔ ye kunun an balola ɲɔgɔn kan cogo min en communauté dans la diversité an bɛ ala subahana taala deli ala k'o hɛrɛ in segin an ma ala k'an ka jamana segin lahalaya mun ka fisa ka tɛmɛ nin kan an bɛ mun fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye anw jeunesse ka duwawu ye fɛn mun ye mɔgɔ mɔgɔ ni ŋaniya ɲuman b'i bolo ka ɲɛsin jamana in ma
mɔgɔ mɔgɔ ni kɛwale ɲuman b'i bolo ka ɲɛsin jamana in ma an bɛ ala deli ala k'i sabati ala k'i dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ni ŋaniya jugu de b'i bolo ka ɲɛsin jamana in ma ni kɛwale jugu de b'i bolo ka ɲɛsin jamana in ma an bɛ ala deli ala ka kunko da tigi ma kunko mun b'a to a bɛ ɲina jamana in kɔ ala ka an sabati wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne tun ye Ousmane Diarra, secrétaire à la jeunesse, bureau exécutif national du Haut Conseil islamique du Mali. I n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na an balimaw kunnafoni carina caman bɛ an ka salle nin kɔnɔ yan ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio citoyen ani radio danbɛ olu bɛ ka retransmission kɛ en direct ka fara olu kan Cherifla Acti Tata radio Tata Sigaso o synchronisé no Cherifla Acti la radio Bani Mopti Kankan Kobadani radio citoyen 2 Nyonon Dogo Firi radio Dakan ka fara radio Saha kan ka ninnu bɛɛ synchronisé no nin waati na Cherifla Acti la u bɛ ka retransmission kɛ en direct sɔɔni an bɛ kuma di an ka ɲɛmaaba ma nka yan'o cɛ ni hukumu kɔnɔ Haut Conseil kɛlen don ka baara dɔw boloda baara minnu bolodalen don a bolodalen don cogo min an karamɔgɔ Mohamed Makiba ale bɛ n'i da don la k'o lase an ma Haut Conseil bureau exécutif national vice-président don an b'a ɲini Mohamed Makiba fɛ a ka bisimila Haut Conseil ye baara minnu boloda walasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin situation kɔnɔ ale bɛ n'o lase an ma an b'aw hakili jigin Orange Money numéro 76 76 79 88 Makiba bisimila. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أمبالباو أمي ألفو ألمي أتو أنغي من كنين بسوء مدينة بيه دومي نتاركو مانغ نيناكو parce que Haut Conseil islamique du Mali président Chérif Souleymane Hadara congrès bana Haut Conseil ka congrès bani de sungolo donna ɲɔgɔn na sungolo bana Haut Conseil islamique ka activité fɔlɔ baaraba fɔlɔ o de ye nin sigi ye ko jamana bi crise min kɔnɔ jamana bi degun min kɔnɔ ko an ka essayer ka kuma jamanadenw fɛ an ka maa wɛrɛ ti na jamana in jɔ an de b'a jɔ kunu cɛw y'u ka baara kɛ kunu olu taara olu tɛna bi baara kɛ anw bɛ min kɛ bi sini o de bi na kɛ k'an juger ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ n kɔrɔ n'o ye Madu Tarawele a ye kuma dɔ fɔ n bɛ wele bila an bɛɛ ma diinɛ ɲɛmɔgɔ politiki mɔgɔ ɲɛmaa ni kɔma fɛn min filɛ an kan nin ye ala nɔ dɔ nka an yɛrɛ nɔ min b'a la ala nɔ o t'a la inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nin jamana in hakilisigi min tun b'a kɔnɔ basigi min tun b'a kɔnɔ dunkafa min tun b'a kɔnɔ bi an ka hakilisigi nana yɛlɛma ni manaforoko ni tira an b'a yɛrɛ ɲini peut-être tɛ se ka tibiri kɔngɔ bi mɔgɔw la minɔgɔ bi mɔgɔw la maliyɛn bɛɛ kɛra delikɛla ye maa bɛ ka delili kɛ bɛ min laada tɛ deli de kɔrɔlen jamana yɛrɛ ɲini kana kɛ saraka deli jamana ye kɔngɔ ni minɔgɔ ani kɔnɔguwan se bi min ye o kɔnɔguwannen don se ti min ye o kɔnɔguwannen don bɛɛ kelen dɔ bi n bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni sigiyɔrɔ jumɛn ye ala ye an bɛn o de la jarabili min kɔnɔ dɔnnibaw diinɛmɔgɔw politikimɔgɔw an k'an ka segin ala ma mun ye an bɛn nin dingɛ in kɔnɔ an ka tuubi an ka segin ala ma o de ye fɛn fɔlɔ an bɛ min ɲini parce que degun ni tɔɔrɔ min bɛ an kan maa dama n'a ɲini ka comportement ma yɛlɛma ala t'a ta yɛlɛma mali kɔnɔ bi jogo juguya min bɛ mali kɔnɔ ala ko tɛ modèle min bɛ mali kɔnɔ bi ala dinuŋo modèle min bɛ mali kɔnɔ bi hali firawuna tile la a kun tɛ yen bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ Sayyidina Ali ibn Abi Talib ko kullama ahdasa al-ibadu min az-zunubi ma lam yakunu ya'malun ahdasa Allah ta'ala min al-iqabi ma lam yakunu ya'lamun
n'an ye ala bɔ yen ko ni defaut jogo tiɲɛna a tɛ jurumu kɔrɔ minnu kɛ gulɔmisow jɛnasow barisow tɔɲɔnuw kɛnɛkanda ko a kun ni jurumu modèle min kɛ kɔrɔlen n'a y'o kɛ ko an na lajaba fana modèle kura bɛɛ lajɛlen ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ an ka segin ala ma an ka tuubi an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini min ka gɛlɛya b'o de ye autorités u ka jɔ n'i y'a ye ministre kidira fa bɛɛ fɛ kadɔ y'u ta dilan fulaw y'u ta dilan mouvement armé bɛ jamana fa bɛɛ fɛ parce que ni état tɛ yen ni administration tɛ yen sɔrɔsi ni politique minnu kan ka jamanadenw sécuriser n'olu tɛ yen mɔgɔw bɛ obligé k'u b'u yɛrɛ défendre ni bɛɛ dun ko k'i b'i yɛrɛ défendre a bɛ kɛ peuple armé jamana ka hɛrɛ t'o la donc o la gouvernement kan ka jɔ jɔyɔrɔ min ka jamanadenw sécuriser ka jamanadenw kɔlɔsi o wajibi la don gouvernement fɛ a k'o baara kɛ ani mun wɛrɛ mun nana ni nin ye n'i ye mali télé lajɛ bi ka arajow lajɛ fɔlɔ a ko bɛ fɔ de ko kayikaw ka tɔn a bɛ fɔ de ko sikatokaw ka tɔn association de développement de kidali association de développement de direyi association de développement de ɲɔnɔ tɔn minnu nana min sigi dugu ka développement kama mais n'i ye mali télé lajɛ bi a bɔr'o la siya bɛɛ ka tɔn sigira bolo kɔnɔ siya bɛɛ kadɔw y'u ka tɔn dilan fulaw y'u ta dilan bamananw y'u ta dilan bozow y'u ta dilan a bɔr'o la jamu kelen o kelen bɛ mali kɔnɔ bi a bɛɛ a ka tɔn dilan tarawelelakaw ka tɔn balakaw ka tɔn jamu o jamu bɛ yen bɛɛ bɛ k'i ka tɔn dilan culturellement nin ye bɔrɔtɔ de y'an ka jamana na sinankunya min tun bɛ an fɛ yen kɔrɔlen nimɔgɔya min tun bɛ an fɛ yen bi a bɛɛ yɛlɛmalen don ka kɛ fitinɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ an fɛ bi ka filaw ka fini don a kan na ka taa kadɔ dugu ci filaw tɔgɔ la o de bɛ yen fila ni kadɔ ti ɲɔgɔn na dɛ ka kadɔ fini don ka donso fini don ka taa fila dugu ci walasa filaw ni kadɔ ka kunkari ɲɔgɔn na min bɛ bi ka taa kereciyɛn dugu ci ko silamɛw da kɛ dugu laban min cira mali kɔnɔ ni maa 30 ni kɔ sara la kereciyɛn dugu don mun don kereciyɛnw silamɛw de nana fa walasa k'an yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na autorités sigilen ɲɛ b'a bɛɛ la u t'i ka foyi kɛ min b'a bali ne bolo génocide min kɛra Rwanda Hutu ni Tutsi jagosa kunkari ɲɔgɔn na Iraki fɛn minnu tɛmɛnen ka diinɛw jɛra kunkari ɲɔgɔn na yanni u bɛ taa bɔ a kalama tuma min jugu bɛ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan an ka da la ko fila ni kadɔ ti ɲɔgɔn na bamanan ni boso ti ɲɔgɔn na diinɛ maa ti ɲɔgɔn na jugu de donnen don an kan jugu min an t'a bɔ yɔrɔ dɔn u ma bɔ kabakolo la ka jigin dugukolo mun fɔlen o donna de aribu minnu bɛ yen moto minnu bɛ kɛ a tata kɛ a bɛɛ bɛ don Bamakɔ de fɛ a bɛɛ bɛ don Mali kɔnɔnaw de fɛ o bɛ don yɔrɔ jumɛn o kan ka sécuriser olu ɲɛw kan ka ɲini kuma laban na o ye opposition islamique du Mali a ka nin sigi kɔfɛ ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ maa minnu nɛnnen don k'u nɛnnen don an dɛmɛ que ce soit MINUSMA Barkhane u ni cɛ u ni baraji mais olu bɛna kuma min crise bi yɔrɔ min bi a kun don o yɔrɔ la olu bɛna lafiya min kun bɛ yen ka k'u nani ɲɛ bi o tɛ yen donc o la sigi ka kuma diinɛ ɲɛmɔgɔ o conseil islamique du Mali ka programme na dɔgɔkun nata kɔnɔ ko an bɛ fɛ o structure ba minnu bɛ yen sigi ka kɛ ni o kuma kɛ kɛ n'u ye jeliya bɔra yɔrɔ jumɛn mun bɛ bi a ɲɛ ka fɔ an ɲɛna ani autorités ka sigi a ka dɔn mun bɛ yen injustice maa minnu minɛ n'u bɛ ka don kaso la tiɲɛ kan ni nkalon kan a k'o ɲɛ ka dɔn fo maliyɛn bɛɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ walasa degun min b'an kan an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min don nataw la o conseil islamique b'a ɲini de président bi yan a ɲinina président fɛ k'a ɲini bureau national fɛ an ka sigi ni barika de ye sigi ka kɛ ni MINUSMA ye sigi ka kɛ ni union européenne ye sigi ka ni président de la république ye fɛn min bɛ yen a réalité a ɲɛ ka fɔ jamanadenw ye sani a bonya n'an ka dɔnta n'an ka faamuya ma don nataw la donc o la an bɛ ala deli jamana ye ala k'a basigi maa min bɛ Mali basigi ɲini ala k'i dɛmɛ maa min b'a ɲini k'i bɛ jamana in dɔ fili ala ka dɔ fili yɛrɛ da la ala ka jamana bɔ wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. ba juzita khairan wa kufita sharran maki ba bɔra ka min fɔ hakili la kuma daminɛ la imam Mohamed Traoré da sera ma k'a fɔ ko siyako kɛlɛ tɛ an ka jamana kɔnɔ diinɛko kɛlɛ fana tɛ yan o dalilu an b'a yira o la sisan sisan
Djina Dogon a ɲɛmɔgɔba bɛ yan capital Pulagu ɲɛmɔgɔba fana bɛ yan u b'an ka kɛnɛ kan kadɔw ka jeunesse u ka représentant bɛ yan an mago b'a la a ka se kɛnɛ kan yan filaw fana tɔgɔlatɔ min bɛ yen olu ka jeunesse ka représentant fana bɛ yan u maa fila dakuruɲa kelen min b'u bolo u bɛna lase an ma n'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen wala ni kɛlɛ tɛ yen an bɛna dalilu sɔrɔ sisan. Le représentant de la jeunesse Djina Dogon, le représentant de la jeunesse Pelu. K'a yira k'a fɔ siyako kɛlɛ tɛ anw fɛ k'a yira k'a fɔ ko diinɛko kɛlɛ o fana tɛ anw fɛ bisimila. Assalamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Dramane Yaliku ye. Association min bɛ an ka danbe ni an ka dɔnniya min bɛ k'o lakana jamana in kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw b'a danbe u b'a wele association min ma Djina Dogon o denmisɛnninw b'a ɲama de ye. Mɔgɔ bɛ bali ka ne ni Amadu Diko a yɛrɛ bɛna représenter ka an ye ɲɔgɔn fɛ baara la gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ na o man ka kɛ balimanko ye parce que an bɛ ɲɔgɔn fɛ an wolola ɲɔgɔn fɛ an lamɔna ɲɔgɔn fɛ donc n'u mɔgɔ ye an ye ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ balo la an fana bɛ balo la parce que an bolo o ye a kɛcogo de ye o ye c'est pas que kumaw nana an farala ɲɔgɔn na a ma kɛ ten anw bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis an wolola denmisɛnninma an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn de bolo donc fɛn min de don an yɛrɛ b'a dɔn fɛn min de don an yɛrɛ nɔ t'a la an yɛrɛ nɔ t'a la a bɛ an de kan donc fɛn min bɛ an kan an b'a lajɛ an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɛn min bɔ an kunna cogo min na o de la an ye événement kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ meeting kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ conférence kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon an bɛ ɲɔgɔn bolo don o don diɲɛ don o an ma deli ka kɛlɛ an tɛna a kɛlɛ fana mais denmisɛnninw minnu bɛ yen fulaw b'a la dɔgɔnɔw b'a la kɛlɛ in na denmisɛnninw bɛ yen an kɔrɔkɛ Jara y'a fɔ yan cogo min na an instrumentaliselen don fɛn min de don mɔgɔ de bɛ an bila kow dɔ la donc an bɛ fɛ k'a jija k'a fɔ an denmisɛnnin tɔw ye ko fɛn min de don an ka hakili sigi k'a lajɛ ni mɔgɔ kuntan ninnu bolo an bɛ se ka an yɛrɛ bɔ cogo min na an bɛ ka o boliboli de kɛ an bɛ k'o boliboli de kɛ et puis an kɔrɔkɛ ye kuma min fɔ sisan an y'an ka kuma lamɛn an y'a ka kuma mɛn o conseil président a ye an wele yɔrɔ o yɔrɔ min na an jɔlen don an bɛ taa an jɔlen don an bɛ taa fɛn min de don na an ma wuli ka jɔ a bɛ dabiri an da la a y'a fɔ cogo min na an de ye acteur de an de ye victime ye mais kɛlɛ in na fɛn dɔ kɛra an ka président fɛ président son excellence Ibrahim Boubacar Keïta fɛ a fɛn diyara an ye a ye an ka président kɔrɔ Jɔnkuna Tarawele k'a nommé ka kɛ a yɛrɛ ka représentant ye centre kɔnɔ la a ka fɛnw lamɛn o diyara an ye mais an bɛ ka laɲini dɔ kɛ an ka président de au conseil islamique k'a lase président ma IBK ma k'an ka an fa an mɔkɛ Amadu Tumani Ture a fana nommé ka kɛ médiateur ye crise in kɔnɔna na o bɛ diya an ye a yɛrɛ k'an ka kuma las'a ma an b'a dɔn a bɛ se k'an ka kuma las'a ma o bɛ diya an ye Amadu Tumani Ture dɔgɔnɔ de don Amadu Tumani Ture fila de don bamanan de don bozo de don dafin de don soirée de don an b'a an yɛrɛ retrouver la n'a nana la la an bɛ se ka kuma dɔ fɔ a ye an tɛ se ka fɔ tɔ min o y'an ka laɲini n bɛ bɔ kuma la aw ka yafa n ma n'a kuma fɔra n'a digira mɔgɔ la o ka yafa. Ok, assalamu alaikum bandira an bɛ au conseil islamique fo aw bɛ hakɛ to ne tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ mais je vais essayer de me débrouiller donc ne tɔgɔ ye Amadu Diko ne ye président jeunesse capital Pulaku donc ne kɔrɔkɛ Dramane Yaliku a y'a bɛɛ fɔ donc n'a a y'a fɔ ne man kan ka na ka don kuma caya quoi donc an b'a fɛ ka yira dɔrɔn kɛlɛ foyi t'an na dɔgɔnɔ ni filaw bɛɛ kɛlɛ an bɛ bɛn centre la an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ maa kelen dɔrɔn de mais sisan maa wɛrɛ de nana ka don a ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛni kɛ o de kosɔn bi an t'a dɔn jɔn de bɛ filaw faga jɔn de bɛ dɔgɔnɔw faga parce que n'a y'a lajɛ k'a ɲɛ mun
Munkera Ogosabu and Munkera Somandala, a big action killing. Donc, à ta donne de Bekani, Barasuke, au lieu de Bafeka Flamni, Dogonoka, Nyogonfa. Donc, Ambe, Malian Bebe, Boloti Nyogoma, pour que y problème, pour que la solution soit. Notre Amaï, donc il faut arrêter de dire que le problème peut Dogon. Comprenons tout simplement que c'est un problème qui est introduit, qui est importé au Mali et qui est là à tirer des fils du Mali chaque jour que Dieu fait. Donc, parce que je ne comprends pas bien Bambara, je vous remercie. Qu'Allah bénisse le Mali. Merci. Merci beaucoup, Diko. Adjarama Kamodo. Merci. Nisangani na page Vieux Blé, El Haj Adama Djara, a fait une retransmission qui est en direct. Page Vieux Blé. Ni connecté à Kamsa, il va sur la retransmission qui est en direct. Oui, il a un conseil d'activité Béradjini, à la retransmission qui est à la Kanas Rahera. Ni wati la Amela Koumadi, au conseil secrétaire général, Dr Mamadou Djamoutani, Aleb Naka intervention qui est Touamoukana. Ambado ka fo meja uban fe ya diema fana ban la je wasa min fora fana ka famia solala falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et depuis un certain temps, nous assistons dans notre pays à un enchaînement de violences d'une atrocité inouïe. Parti du Nord, il y a quelques années, ces violences ont aujourd'hui atteint le centre et se manifestent par des massacres de personnes, d'abattage d'animaux et de destruction des maisons et divers biens. Aujourd'hui, les Maliens s'interrogent. Pourquoi ces massacres? Qui sont les tueurs? Pourquoi ne sont-ils jamais identifiés, arrêtés et jugés? Le Haut Conseil islamique du Mali ne le dira jamais assez. La protection des personnes et de leurs biens fait partie des grandes missions régaliennes de l'État. Les populations victimes des massacres ont appelé au secours des heures durant lorsqu'elles ont été attaquées. Mais l'État n'a pas répondu à leur appel. Alors, elles ont été brûlées et avec elles, leurs animaux et tous leurs biens matériels. Ces compatriotes qui nous ont quittés, qui nous ont dévancés dans d'autres mondes, assurément, auraient bien voulu nous quitter autrement le Mali qu'ils ont aimé et qu'ils ont servi. Le manque d'assistance aux populations et l'absence de l'État dans plusieurs parties du territoire national ne sont rien d'autre qu'une démission de l'État. Aujourd'hui, les Maliens s'interrogent. Pour appuyer les forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, la communauté internationale a mobilisé des troupes venues de divers pays. Leur nombre tourne autour, semble-t-il, de 14 000. Mais hélas, la situation sécuritaire du pays se dégrade de jour en jour et l'atrocité des massacres est de plus en plus cruelle. Oui, aujourd'hui, les Maliens s'interrogent. Le Haut Conseil islamique du Mali lance un appel à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, à toutes les forces vives de la nation, à un sursaut national pour stopper l'écoulement du sang des innocents. Le Haut Conseil islamique du Mali dénoncera toute action, toute volonté, toute politique de qui que ce soit susceptible de constituer un obstacle au sursaut national. Le Haut Conseil islamique du Mali vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka ministre Maître Kasum Tako ani an ka ministre Adama Saba Seku. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n'o ye Mopti jamana ye o ressortissant association minnu b'o tɔgɔ la u ka ɲɛmɔgɔw don Ala k'a n'u sara hɛrɛ la. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka ministre ye Dr Yakuba Traoré au conseil islamique président d'honneur don Ala k'a n'a sara hɛrɛ la. Alhamdulillah an ka maaba caman bɛ yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Sisan an balimakɛ dɔ gɛrɛla n na a bɛ salle kɔnɔ yan a ko a yɛrɛ fari man d'a la kosɛbɛ tun y'a gɛlɛya ko f'a ka kuma Thierno Hadi Thiam fɛ a ko fɛn t'ale yɛrɛ bolo se t'a ye nka balo dɔɔnin b'ale bolo a ka so a ko min b'a bolo a ka so ale y'a décidé ka tila ka kaba bɔrɔ kelen a b'a di Serif Usman Madani Hayidara ma a k'a fara dɛmɛ ninnu kan o dɔɔnin min b'a bolo ko k'a fɔ Thierno Hadi Thiam ani kuntalakaw k'a b'a bila u ka disposition na a y'a ka numéro de téléphone di an ma a sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ Jalobugu ma a ka numéro de téléphone b'an bolo 79 43 84 81 ale yɛrɛ tɔgɔ Usman Magasuba a ko fɛn t'a bolo nka fitinin b'a bolo a b'o tila a n'a balima sɛgɛnbagatɔw cɛ Ala k'a n'a sara hɛrɛ la. An ye Orange Money numéro min di réseau ko kama a bɛ se ka kɛ gɛlɛya bɛ don a la bi ni min ma se ka sɔrɔ bi n'i y'a essayer i ka continuer réseau in bɛ baara kɛ an karamɔgɔ Thierno Hadi Thiam bɔra k'a fɔ kalo 3 fo ka se kalo 6 ma donc n'a ma marché bi sini il faut continuer à tenter ni Ala sɔnna a bɛ don aw ka dépôt bɛ se ka kɛ Ala ka n'aw sara hɛrɛ la. An ka sigi sera kuncɛyɔrɔ la an bɛna kuma di kumatigi ma. O faamuna o conseil islamique ɲɛmaaba Samahatu Sheikh Asayid Asharif Usman Madani Hayidara a y'an wele an nana ka wele jaabi dakuruɲɛ kelen min b'a yɛrɛ bolo k'a fara kuma ninnu kan a bɛ n'o lase o tuma falyatafaddal mashkuran marjura Hayidara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aslameo kuma jantinɛ bolo bilen kuma banna min bɛ o ye k'an ka invité d'honneur fo mɔgɔba minnu y'u ka baara bila cɛw la musow la ka na fara an ka nin kɛnɛ in kan an b'u fo bɛɛ b'a dɔn sɔgɔmada in na nali kun ma nɔgɔ yan nka wele kama bonya kama an ka mɔgɔba ninnu bɛɛ y'u ka baara bila ka wuli ka na fara o conseil islamique kan a ka nin baara in na a bɛ wajibi an kan an ka olu fo k'u waleɲuman dɔn faso ko de don mɛ u sara bɛ Ala bolo kuma jan tɛ kuma bɛɛ fɔra min kan ka fɔ minnu bilala la u y'a fɔ min bɛ ɲini fana o y'o de ye an bɛ se ka min fara a kan dɔrɔn an balima ninnu n'u sigiyɔrɔw bila n'olu ye réfugié ye a fɔra u bɛ degun kɔnɔ Mopti mara la ani yɔrɔ wɛrɛw la ani Bamako yan an ka fɛn fɔlɔ ka kan ka kɛ k'an ɲɛsin olu ka lafiya ɲini ma ni balima ye tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ wajibi ye de ka i k'a magɛn sini ka jan o bɛ Ala de bolo o kɔfɛ
an bɛ waati min na samiyɛ de sanji nacogo mɔgɔw nisɔndiyalenba t'a la an karamɔgɔw ye min fɔ n'o ye kunutu ye seli la ka waati dɔ ta seli kɔnɔ ka kuma ala fɛ a bɛ a janto o la o kɔfɛ an y'a fɔ ka kɔrɔ silamɛya nana jogo de kama kerecɛnya nana jogo de kama danbe nana jogo de kama ɲɛ hɔrɔn ye a nana jogo de kama dekun fɛn o fɛn bɛ an kan bi dekun fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kan bi bɔyɔrɔ foyi t'a la jogo don ne m'a fɔ dɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko tɔɔrɔ min bɛ aw kan masiba min bɛ aw kan ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko a yɛrɛ bolo ye baara min kɛ k'o de b'a kan nin ye ala kumakan de sinjiw tigɛra innocents fagara minnu tɛ foyi kalama u fagara ni u bana ɲɔgɔn na an balimaw kumana minisimaw o n'a ɲɔgɔnna caman bi an fɛ yan sɔrɔdasi min bɛ yan dunan sɔrɔdasi min bɛ yan dunan sɔrɔdasi min nana fara mali kan maa 10,000 ni kɔ de don mɔgɔ 10,000 ani kɔ mɛ ka sɔrɔ u mana min bɛ senna hali bi o de bɛ sen a juguyara o ye an ti jalaki bi olu ka fɔlɔ dɛ la nan dɛmɛ wara kun ka y'i yɛrɛ bolo n'an bɛɛ farala ka ban ɲɔgɔn na k'an kɔ don ɲɔgɔn ma hali ni diɲɛ force bɛɛ nana mɔgɔw faralen u tɛ se ka aw mago dilan mɛ walahi ni an bɛnna k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo bi ka nin yɔrɔ ɲini bɔ a la k'a kɛ faso ko ye mali bi bɔ ta mɔgɔ fagala ninnu minnu bɛ kungo kɔnɔ olu ka cɛ ni manjugu mɛ u tɛgɛ bɛ minnu bolo dugu kɔnɔ u dɔnnen don alors mun bɛna n'o ye nin yɔrɔ ɲini ani bɛnbaliya n'o banna jamana in kɔnɔ an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la ala b'a wuli anw ka baara ye diinɛ ko baara de ye an tɛ se k'o falen foyi la o tuma na anw ka kuranɛ ye min fɔ an ye an ka kira ye min fɔ an ye an ka dɔnnibaaw y'an bila sira min kan bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ tɛ yen wa ni jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ ala ka balaw de bɛ yen jogo tiɲɛna karamɔgɔw a ye wulibali fɔ ala ka jɔn ye wa ma ala rasul illa al balagh a ye ci se ni min y'a mɛn a banna ni min m'a mɛn ala k'o ci se dɔrɔn an bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ mali dɔn a bɛ cogo min na n'anw ye ji sɔrɔ o ye ala ka ɲɛmaya de ye walahi ni sa nana yan ala ɲɛna a ma don faamaw ye fantanw tɔɲɔ fantanw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn tɔɲɔ hɛrɛ bɛ bɔ min mali ye fantan jamana ye an b'o de fɔ o ye tiɲɛ kɛ kɔgɔji t'an bolo yan pétrole ma bɔ yan fɔlɔ mɛ an bɛ min kɔni dɔn ni maa kelen ye mɔgɔ 100 min yɔrɔ don yɔrɔ o yɔrɔ la a bɔ man di sɛgɛn na fo tiɲɛ de ka fɔ mɛ n ka tɛ bi tiɲɛ ma dɛ anw ye nin fɔ a san 40 ye nin san 40 an tɛ ka mɔgɔw wele ka na foyi ma jogo kɔ ala ko ten kira ko ten wa kira yɛrɛ ma ci dɔwɛrɛ kama ni jogo tɛ bu'istu li utammima makarima al akhlaq ni Mamadu cira de n ka na jogow dilan o tuma na nin ye Haut Conseil islamique ka kɛnɛ de ye
foyi t'an bolo ala n'a ka kira kɔ o la n'an bɛ kuma an ka kuma ni ŋaniya ye ni dusukun ye mɔgɔw ɲɛ bɛ min na o ye kɛnɛmana ye mɛ setigi ɲɛ bɛ min na o ye dusukun ye o la kuma surunya kama an ka segin an kɔ an ka tuubi an ka segin an kɔ an ka tuubi an ka masa in wele n ti bɔ nin kɛnɛ in kan fo n ka mɛtiri Tapo fo Tapo a ye baaraba kɛ kɔrɔna kɛlɛ ko in na a kalo joli ye nin ye su ni tile a wulilen don ka jɔ a ye jamana caman munumunu nin ko in na ka Mali maaba caman fara ɲɔgɔn kan ale kelen ti Moti ka ye mɛ ale bɛ k'a ka nafolo ta bi k'a boli kɛ o ye ŋaniya ɲumanya de o de la an bi dugawu k'a y'a kɔfɛ an b'a k'a y'a ɲɛna a ka cɛsiri an faralen b'a kan a y'an fara a kan an faralen b'a kan Mali problème bɛɛ la jango a wulilen bɛ Moti ko min na ni joli ma jɔ jamana o jamana kɔnɔ hɛrɛ ti jɔ yen k'i tugu ka mɔgɔ kelen ni bɔ ala ko k'i tugu kira ko tɛ sɔrɔ silam ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ na k'i tugu ka mɔgɔ kelen ni bɔ k'a bi i bi minɛ de komi maa min ye diɲɛ bɛɛ faga diɲɛ bɛɛ mɛ ne ye nin fɔ ka kɔrɔ segu dɔngɔnɔw ani an balima filaw jihadi min b'u ni ɲɔgɔn cɛ jihadi dilanlen de don u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn kan a ka ca san 1000 ye tɔɔrɔ tɛ yen u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ mun y'u sɔrɔ min y'u sɔrɔ n y'o de f'u ye min ye silamɛya sɔrɔ kunu o de y'u sɔrɔ bi an t'a fɔ a y'u sɔrɔ dɛ a y'an sɔrɔ de a y'an bɛɛ sɔrɔ silamɛya min filɛ n'an b'a la don o don i b'a mɛn k'u ye bɔmu don misiri kɔnɔ silamɛ ka taa bɔmu don misiri kɔnɔ i kan k'a ɲininka k'a bɛ mun ɲini a tɛ ala jugu nɔfɛ bilen kɔnɔ a b'a yɛrɛ jugu de nɔfɛ ni nana nin kiri yɛrɛ ka don silamɛya la cogo di kuma surunya don ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ b'a dɔn a nana ni weleda min ye a koyara nafigiw ye a koyara jogojuguw ye a koyara yiribadunaw ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kira nɔfɛ ala y'u dɛsɛ o la mɛ o jɛkulu kelenw minnu bɛ fɛ ka kira yɛrɛ faga olu de bɛ ka seli a nɔfɛ a ka misiri mɛ tuma min na kira banna fɔlɔsilam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Sayyidina Abubakar bɛ na mɛ Abubakar nalen a ye tarikuw lajɛ bɛ na Abubakar sara cogo di k'u y'an empoisonné de kira ka khalifa fɔlɔ a fagara de jeni fɛ selilaw minnu bɛ misiri kɔnɔ jɔn nana kɔfɛ Sayyidina Umar El Farouk a ye ɲininkali kɛ Sayyidina Umar fagara cogo min Abu Lulatul Majusi de ye biɲɛ don a kɔnɔ misiri kɔnɔ ka sɔrɔ a bɛ ka seli ni mɔgɔ ye Sayyidina Umar fagara ta de kira ka sahabaw bɛ ka janfa ka faga ta n bɛ fɛ ka min fɔ mun donna dongɔnɔw ni filaw cɛ kɛlɛ tɛ o fɛn dɔ de dilanna ka corow kan n'u m'u yɛrɛ retrouver u bɛ tila ka nimisa bilahi u bɛ tila ka nimisa Sayyidina Umar fagalen Sayyidina Usman nana Ibn Affan o Sayyidina Usman silamɛ nafigi dɔw bi seli u bi sun u nana ko Usman jogo man ɲi a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan ko fɔ an ka bɔ ɲɛmɔgɔya la o mankan wulila a sera dɔrɔn ko ɲɛmɔgɔya dama tɛ an ka faga Sayyidina Usman fagara Zulhaya Usman fagara Usman fagale nafigiw wulila ka fara ɲɔgɔn kan ko an ka taa kɛlɛ wuli minnu ye Sayyidina Usman faga fo ka u juger u nana jɔnni bilala Usman fagale sisan Sayyidina Ali u nana Sayyidina Ali yɔrɔ la
ko minnu ye Usmane faga k'a k'u juge Seydina Ali k'u ma min ye Usmane faga minnu y'a faga jamakulu de don u bɛ Madinɛ fan bɛɛ fɛ u bi jamana yɔrɔ caman na an tɛ se u la bi k'u juge wa n'an ko an b'u juge diyagoya la ni min bɛna to a la ni ba yirikaw de don sariya ti joli bɔnni fɛ an ka ko kɛ ni hakili ye o kɛra min na o y'a sɔrɔ alakira muso sɔlɔsila an ba Aisha o y'a sɔrɔ o taa bɛ hiji la jamakulu dɔ de bɔra Madinɛ ka taa alakira muso nɔfɛ hiji la ko a ka far'u kan u ka taa silamɛw wuli yɔrɔ bɛɛ pour que ka na Usmane joli ɲini minnu ye Usmane faga k'u juge an ba Aisha mɔgɔkɔrɔba kun tɛ ni kuma bɛ faamu u bɛna se ka tɛmɛ nin kan mɔgɔkɔrɔba kun tɛ u donna n'a hakili cɛ k'a minɛ kuranɛ ko kira muso kana b'u ka so mɛ u y'a nɛgɛ ka taa n'a ye diɲɛ kɔnɔ o bɛ ka sira ko kira yɛrɛ muso nana a bɛɛ ka bɔ silamɛw a ka fara ɲɔgɔn kan bamuru ka ta mɔgɔ min ye Usmane faga an bɛ taa tajuru sara k'u la alors n'a fɔra kira muso do sallallahu mɔgɔw b'u bɔ Seydina Ali y'o de mɛn k'a fɔ k'u ye kira muso détourné hiji la k'u bɛ ka taa n'a ye ka kɛlɛdenw mercenaires ɲini n'a ye Seydina Ali ko kira muso sallallahu o man ka taa maa bolo o y'a mɔgɔw wuli mɔgɔ 1000 Madinɛ u bɛ taa kira muso nɔfɛ sallallahu pour que ka na n'a ye kira ka so mais kɛlɛcɛw tugura nɔfɛ fo ka se mɔgɔ 1000 ma u taalen ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kɔnɔ Seydina Ali y'a ka ciden bila ka taa an ba Aisha ta yɔrɔ la k'u ka taa fɔ a ye mun y'a don nin na a ko foyi m'ale don nin na dɔrɔn bin kɛra Usmane kan k'a faga u nana fɔ a ye a n'an bɛ kɛlɛcɛw ɲini u ka taa Usmane joli ɲini Seydina Ali ko k'u k'a fɔ a ye n'a ni kɛlɛcɛw taara k'u bɛ Usmane joli ɲini mɔgɔ dama min bɛ sa maa ba yirika don u k'a to ko ka suma u k'u dɔn k'u juge an b'a sita ko a ko nin ye tiɲɛ ye ko ale sɔn o tuma na mun kɛra sisan nafigi minnu bɛ silamɛya kɔnɔ u bɛ fɛ ka silamɛya ci kɛlɛden 2 bɛnn'a kan an ka ko bila ni ala sɔnna ni ko basigira minnu ye Usmane faga an bɛna hadu k'u la bɛn kɛra nin kan o tuma na minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu ko n'an y'an sigi tan ko nin y'an ta tiɲɛnen ye parce que ko nin ye silamɛya sabatitɔ de ye u ko an bɛ mun kɛ u ko a bɛ tila groupe 2 ye su in na groupe 1 ka taa bin Seydina Ali ka mɔgɔw kan k'u faga groupe 1 ka bin an b'a Aisata ka mɔgɔw kan k'u faga n'o kɛra u b'a fɔ Seydina Ali y'an janfa ninnu fana b'a fɔ an b'a Aisata ka mɔgɔw y'an janfa k'u bɛ kari ɲɔgɔn na ne b'a dɔn dɔngɔnɔ karamɔgɔw bɛ nin yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ ne kan fila karamɔgɔw bɛ nin yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ ne kan mais an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin tuma min na n'o kɛra ɲɛnabɔ ma k'a la bilen koyi nin ye kira ka sahabaw de ani kira muso o yɔrɔ bɛɛ kɛlɛden 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲininkali kɛ wagati jamali la ko ni joli tora la silamɛ hakɛ min ni sara la wa o de filɛ o bɔnmudenw de filɛ misiri kɔnɔ hali bi jama tilala 2 ye kelen ko k'olu kɛra sunna ye kelen ko olu kɛra siya ye nin 2 de bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa lahara se a kɛlɛ ti jɔ o tuma na a man kan n'an y'an badenw ye o la an yɛrɛ b'a la koyi ni tasuma tugura a faga dɛ n'i ye tasuma tugulen a faga n'a walankatara a b'i jeni n'a walankatara a b'i jeni dɛ o la maliyɛn si man kan ka sigi k'a fɔ ko kadɔw ni filaw de bɛ ɲɔgɔn na non maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ min fɔ Mali faamaw ye an y'a f'u ye siɲɛ caman
Mali tɛ faama ta ye Mali ye maliyɛnw de ta ye alors an bɛ min ɲini u ka t'u ni mɔgɔw ka bila u ka t'u ni mɔgɔw ka sigi anw sɛgɛnnen don n y'a fɔ président ye juma misiri la u ka sira dɔ yira an na hali n'an t'ale sɔrɔ a ka mɔgɔ dɔ yira an na an bɛ min sɔrɔ tɔɲɔlenw de bɛ se anw ma n tɔɲɔna bin kɛra n ka du bɛna ci an ka quartier bɛna ci u bɛna an ka so bɛɛ ci boli bɛ kɛ k'anw de sɛgɛrɛ anw tɛ faama ye u b'an sɛgɛrɛ ala tɔgɔ de a jɛra maa min ye a ma ja maa min ye Mali tɛ silamɛ jamana ye nka silamɛw de ka caya hali n'o ma ja min ye ala de y'a kɛ kumana sira kan ka di silamɛ ɲɛmɔgɔw ma ala ye minnu bonya ni silamɛya tɔgɔ ye hali n'u man kan n'a ye n'ala y'a kɛ ni mɔgɔw jigi bɛ sigi u kan faamaw kan ka sira dɔ bila an bɛ se ka taa ni fantanw kungo ye u fɛ yen cogo min fantan ni ɲɛji jamana o jamana na ala b'a ci bilahi du kɔnɔ ala b'a ci mɔgɔ tɔɲɔnen ka ala wele ti faamaw a ye sira di an n'a ka karamɔgɔw ka sigi a bɛɛ tɛ se ka kɛ tubabukan fɔ ye dɛ dɔ fɔra tubabukan la dɛ dɔ fɔra tubabukan la wa tubabuw yɛrɛ nana mɛ foyi ma ɲɛnabɔ an bɛ min f'u ye faamaw écoutez aussi les chefs religieux que ce soit musulman ou chrétien a ye diinɛtigiw lamɛn Mali faamaw a y'a to an ka kuma fɛ min b'an kan an yɛrɛ nɔ don n'an seginna an kɔ ala bɛ segin in udtum udna ala ye nin de fɔ kuranɛ kɔnɔ n'an seginna kɔ ne yɛrɛ ala bɛ segin faamaw a y'a to an n'a ka kuma an b'aw bilasira de fantan minnu bɛ kule la k'a yira aw la a k'a lajɛ ni min tɔɲɔlen don a k'o bɔ tɔɲɔ kɔnɔ ni min tɔɲɔlen tɛ a ka tiɲɛ fɔ i ma tɔɲɔ dɛ dalilu filɛ a b'a la o la u bɛ se anw minnu ma anw bɛ lafiya anw tɛ taa dɔrɔmɛ ɲini ayi ne b'o fɔ ka segin o kan nin kɛnɛ in kan yan kabini ala kan da faama ma sigi Mali kɔnɔ yan faama tɛ Mali kɔnɔ yan ko ne Ayidara delila ka n bolo jan ko 20 di yan n'a bɛ yan ka bɔ ka alors ko in sera tiɲɛfɔɲɔgɔn ye yɛrɛ ma sa n bɛ ka kuma janya n'a bɛ yafa ma n bɛ kuma surunya yan ka an baw fo ko u ni ce nka an b'a fɔ perezanti ye 1,000,000 ka dɔgɔ dɛ aw yɛrɛw dama bɛ se ka 10 di a bɛ se ka 20 di ayiwa ni aw nana ni kelen ye a ye dɔ fara a kan o kumana ala k'a ni sababa bɛn jamana in ala k'a basigi jamana in ala k'a suma jamana in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'an bɛn n'an bɛnna Mali ɲɛna hali ni minisima taara mɛ a tɛ kɛ bɛn kɔ dɛ salamu aleykum wa rahmatulah. Waalaikum salam wa rahmatulah wa barakatuh. Sisan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ min ko fɔra a ye sigi an bɛna dugawu kalan a ye sigi an bɛna dugawu kalan a ye sigi a ye sabali dugawu ma kɛ fɔlɔ a ye sigi. A ye sigi an bɛna dugawu kɛ a ye sigi an bɛna dugawu kɛ perezan ma taa perezan yɛrɛ bɛ yen a ma bɔ fɔlɔ an ma sigi dɛmɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan haut conseil siège la imama siège ka fara an ka misiriw kan ani UNFM siège ani AMIP siège n'aw sera misiri o misiri la aw b'a lase alimami ma k'a da nin ko in kan a bɛ se n'ala fɛ. An ka alimamiba n'o ye Imam Mahamad Fode Sise l'imama président a bɛna
duwawu ka ɲɛ ni jama ɲɔgɔn mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ a duwawu bɛ jaabi o tuma an kana perese an ko duwawu kɔnɔ an ko duwawu minɛ an ka sɔrɔ ka yɛrɛkɛ an ka sira di alimami ma a bɛna duwawu kɛ o tuma an bɛ sɔrɔ ka kanbɛn da ɲɔgɔn ye. ayiwa lajɛbagaw ni lamɛnbagaw ni ne kɛra aw garisɛgɛ duwawu kalan de bɛ sen na nin wagati la imama ɲɛmɔgɔba fɛ ale bɛ ka duwawu de kalan nin wagati. اللهم أزل عنا الغلاء والبلاء والوباء والقحط والجدب والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. Ok, aw garisɛgɛ de kɛra nin ye han an bɛ duwawu ta ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. إنك مجيب الدعوات يا عزيز يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا الله يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ayiwa ni Ala sɔnna an bɛna lajɛ n'an sera ka mɔgɔba damadɔ sɔrɔ ka olu ka wasa olu ka nisɔndiya kan dakuruɲɛ fila lase aw ma. ni Ala sɔnna an bɛ interview damadɔ kɛ kɛnɛ mɔgɔbaw kan ni Ala sɔnna o tuma an bɛ baara kɔnɔ. Gado a kɛra wasaba ye fɛn ka taga cɛ ka mikoro ka ca kojugu. Filala baara in tɛmɛ cogo la yala an bɛ se ka dɔn an bɛ fɛ k'i dɔn fɔlɔ komi lamɛnbaga mɔgɔ caman ɲɛ b'an na awɔ dakuruɲɛ Mamarakan awɔ subhanallah ayiwa an bɛ se k'a dɔn baara in tɛmɛ cogo min na aw ye nimisiwasa sɔrɔ a la. Bon en fait vraiment n'i ye jama ye donc a bɛ wasa mais a hakili la comme vraiment silamɛw bɛɛ de kan ka wuli. Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ bɛɛ ka ko de don donc vraiment ni bɛɛ nana a ka dimi yira ani a ka tɔɔrɔ yira peut-être que inchallah n'a ka di Ala ye bɛɛ bɛ don sira kelen fɛ ka bɔ sira kelen fɛ o de bɛ an jɛ Mali la donc n'i ye Mali ye n'i ye soso mun ye i b'a sɔrɔ siya caman b'a la i b'a sɔrɔ e furula Bambara ma i den furula Kado ma
denmuso furula filaw ma vraiment Mali ou bien kɔrɔbɔrɔ ma ou bien l'arabu ma ou bien tamashek vraiment an bɛɛ ye so kelen n'i ye u bɛɛ ɲini i ka mɔdenw n'u ye ɲininkali kɛ u tɛ foyi f'i ye ko fo b'a fɔ ko an ye maliyɛn de vraiment aujourd'hui an ka histoire a gɛlɛyara kosɛbɛ an ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ka an bɛ tiɲɛ de bila denmisɛnninw ye a tiɲɛ ma ɲɛ dɛ a tiɲɛ ma ɲɛ din ko n'an bɛ ɲɔgɔn faga ka to mɔgɔw de ka an manipuler ka mɔgɔw wuli yan ka fali siri ka taa fɛn IN marchement lien ka to wuli ka na a ka dun vraiment o tɛ diinɛ ye o tɛ danbe ye o tɛ adamadenya ye même bagaw ni kɔngɔ b'u la de u bɛ fɛn dɔ minɛ ka dun mais ka u tɛ ka fɛn bɛɛ faga tɛ mɔgɔ mun sara a t'a dɔn munna a sara e mun y'a kɛ e t'a dɔn tɔnɔ si t'a e kan donc vraiment a ka gɛlɛyara dɛ. Ala k'an ka jamana kisi o kɔfɛ Sherif Usman Madani Haidara donni Haut Conseil kandidaya la e de kɛra sababu ye yala baara in ye i nimisi wasara n'a i y'a kɛ ŋaniya min na k'a ma. Bon parce que effectivement ne kɛra sababu ye ka candidature do Haut Conseil de la cadre tɔgɔ la k'a sɔrɔ wallahi a t'a kalama ne ma taa f'a ye ne y'a kɛ semaine kɔfɛ de an ye ɲɔgɔn ye vraiment an y'a dɔn ka n'an y'a kɛ ale bɛ se Aminɛ la ne m'a kɛ dɛ mɔgɔ bɛ ko dɔw kɛ i bɛ nimisa kɛli la ale de nin kɛ o ale de nin kɛ ne kɛra seulement ne bolo de y'a kɛ mais ala de ye n ci a ka kɛ ala de y'a tigɛ ne tɛ se ka nimisa a ka foyi la n'i tɛ mɔgɔ mun dɔn e t'a dɔn ni e bɛ mɔgɔ fɛ e bɛ se ka ko bonya kosɛbɛ n'i t'a fɛ e bɛ kuma jugu bɛɛ de fɔ a kan mais ala bɛ mun dɔn o wasara voilà mais alakira yɛrɛ ma kisi jugu la mɔgɔ tɛ se ka kisi jugu la bon an b'a ɲini ale fɛ dɔrɔn fo sisan a ka sabali a y'a sira taminɛ cogo min a ka taa o sira fɛ a ko mɔgɔw lamɛn a ka n b'a dɔn o y'a jogo mais foli fana o ye hakili wɛrɛ ye. Merci. I ni baraji. O tuma lajɛbagaw ni lamɛnbagaw ni Ala sɔnna ni aw garisɛgɛ kɛra mɔgɔkɔrɔba minnu y'a ye dɛ Ala sɔnna aw garisɛgɛ mana kɛ min ye aw bɛna o dɔw sɔrɔ mɔgɔbaw ka kuma na kɛnɛ kɔnɔ yan ni Ala sɔnna. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na yan nɔ hakili la mɔgɔba camanba bɛ yan nɔ nka caman bɛ so kɔnɔ fɔlɔ ni Ala sɔnna aw garisɛgɛ mana kɛ min ye aw b'o sɔrɔ inshallah an bɛ foli kɛ aw la ani Ala fɛ bɛn se ma Ala k'o di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma i b'a fɔ aw b'a kalama cogo min na nin kɛnɛ kɔni kɛra jigimafan ni wasa bɛɛ ye nka komi mɔgɔba caman bɛ kɛnɛ kan yan nin waati la aw ɲɛ bɛ min na nin ye denmisɛnnin minnu n'olu yaalala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Toure salamu aleykum an mago bɛ dakuru ɲɛ fila la salamu aleykum
yala an bɛ se k'a dɔn aw ye Bamakɔ dugutigiw ye baara in tɛmɛna tɛmɛ cogo min na aw ye nimisi wasa sɔrɔ. Bon an bɛ fɔlɔ ka foli kɛ au Conseil islamique du Mali ye o ka nin ŋaniya in na an ye min faamu a la gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o Conseil y'a kanu ka jama wele an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo di. Ne dun hakili la o ma fili ka d'a kan an bɛ gɛlɛya in kɔnɔ a mɛnna an b'a fɔ ni dɔ ma fara kan fɛn ti bɔ a la an dun ka jate la ɲɛmɔgɔw bɛ ka dɔ kɛ u bɛ k'u se kɛ dɛmɛbagaw fana bɛ k'an dɛmɛ nka hali bi a ma ban o tuma o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛ anw yɛrɛ maliyɛn dama de ka gun kan sisan an yɛrɛ k'a lajɛ bɛnbaliya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ fan o fan fɛ an k'olu da ka Mali lajɛ ka Mali ta ka Mali bila an sanfɛ ka Mali bila an ka ŋaniyaw sanfɛ ka Mali bila an ka ɲinifɛnw sanfɛ hali n'o ma kɛ wagati bɛɛ n'o kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ an b'a fɔ o ma an ka bɛn dilan min b'a to maliden bɛɛ bɛ ye jɛkulu min kɔnɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye k'an ka kɛtaw n'an ka fɔtaw n'an ka yetaw kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o de kɛra an bɛ se gɛlɛya in na minnu bɛ k'an dɛmɛ fana an bɛ baara nɔgɔya u bolo gɛlɛya kɛ a tɛ ban fɛn min b'o kɔ ala de b'o dɔn dɛ ala k'an kisi o ma nka n'an yɛrɛ ye an ka bɛrɛ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'olu bila ka Mali de ta k'a ɲɛsin Mali ma a ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ fɛn o fɛn jɔlen b'a ka kɛnɛ min kan a bɛ se ka kɛ n'i ka jo don dɛ fan dɔ in fana min bɛ i kɛrɛfɛ n'o ni hakilina tɛ kelen ye a fana bɛ se ka kɛ a b'a ka jo fɛ mɛ an bɛɛ k'an ka jo bila ka Mali de k'an ka jo ye ka Mali k'an ka yeta ye ka Mali k'an ka kanuta ye n'o kɛra ni ala sɔnna an bɛ bɔ jamana in kɔnɔ. Wulikajɔ caman kɛra nin kɛlen don Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba fɛ yala aw jigima falen don k'a fɔ k'u bɛ se donni kɔrɔ. U kan ka se donni kɔrɔ kɛ fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ ni fɛnba don a ma kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛnama dɛ a bɛ fɔ olu de ye u ka duwawu kɛ a bɛ fɔ olu de ye u ka nin fɔ misiriw la u ka nin fɔ mɔgɔw ye u ka nin fɔ kɛnɛ o kɛnɛ diinɛ ka bɔ a la jamana fana ye jamana ye Mali ye jamana ye diinɛ fanga ka bon Mali kɔnɔ ni ko diinɛ silamɛ diinɛ b'a la chrétien diinɛ b'a la dɛ mais a bɛɛ de fanga ka bon o tuma ni diinɛ fanga ka bon yɔrɔ min na wajibi diinɛ jɔyɔrɔ bɛ bonya ye ni diinɛ kumana a ka ca ala fɛ a bɛ se hadamadenw ma a bɛ se hadamadenw dusukun ma a bɛ se u ni ma a bɛ se u ka hakiliw ma fɛn fitinɛ min bɛ an na an bɛ se k'o bila ka na diinɛ ka weleli ma bawo ala de ka kumakan bɛ fɔ an ye n'an y'o minɛ o de bɛ se ka k'an bɔda ye ne kɔni hakili la diinɛ jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ alhamdulilayi kuma laban tabarakala a diyara n ye kuma laban min b'an bolo ka malidenw wele bɛn kama ani kelenya ani kotɔ ɲɔgɔn ta la walasa ka Mali ka kelenya sabati ka malidenw ka balimaya sabati k'u ka bɛn sabati ka ta Kayi fo Kidali Mali ye kelen ye sibiri kelen kana bɔ a la o bɛɛ lajɛlen o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka bɛn de la an dɛmɛbagaw fana a bɛ baara nɔgɔya u ma n'o tɛ dɔ kɛra sa alhamdulilayi ko dɔ kuma sera tabarakala bamanankan mɛnnaw ko ten awɔ i yɛrɛ an b'a ni ce. Salamu alaikum. Chaîne jumɛn don? An bɛ sur Flatique en direct radio Wɔlɔsɔ ale. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ustaz Mamadou Kumba e ti mɔgɔ dogolen ye Mali kɔnɔ yan. Yala nisɔndiya jumɛn b'aw la ka bɛn Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ni ma Mali gɛlɛya furakɛ? Bon an nisɔndiyalen don an wasalen don an nisɔngoyalen fana don an dusu kasilen don. Basa bɛɛ bɛ k'i ka wari fara ɲɔgɔn kan sagalew k'a di maa minnu ma k'olu ka jamana sécuriser olu tɛ se ka foyi kɛ o bɛ mɔgɔ jigilatigɛ mais an nisɔndiyalen don an damaw sera ka fara ɲɔgɔn kan ko a kuma sera sa i ye mɔgɔ min ta ko a k'i ka so garder n'a dɛsɛra aw quartier lamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan aw jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan a b'aw yɛrɛ sécuriser cogo min na
ɲɔgɔn fanbaliya minnu bɛ ni faransi bɛ ka olu nati ka yira mɔgɔw la o tɛ anw ka jamana kɔnɔ faransi ka jeu don a banna. wa e hakili la Mali an ka faama dɔw fana faralen don kan kabini bi ma se. e hakili la silamɛw bɛna na se nin donni kɔrɔ. silamɛw mana fara ɲɔgɔn kan ko o ko la jamana in kɔnɔ walahi u tɛ dɛsɛ ala siga tɛ na. sigiri tɛmɛna u ye ala deli ala ka sanji nati sanji mana wa fo san bɛlɛnin nana o t'a dan ye wa u ye ala deli dɔrɔn ala ka sanji nati ala ye sanji nati ala silamɛw mana fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn na jamana in kɔnɔ walahi ala t'u jan ala k'an bɛ sababu na inshallah faama ko t'o la foyi t'o la silamɛw m'a fɔ faama si ka taa ni ala b'i la taa n'i ma taa jɛ la i bɛ taa a koya la ala k'an bɛ sababu amina yarabi aw ni ce kuma ala k'aw sara amina Ustaz Magiba itu mau minta kurian pelala itu mau beli kona kan? Oui, c'est vrai. Oh ya lah, awak saran barat tebe juga. Non, ça Dieu merci. Mais il a obna na set doni ngoro doni fekente. Non, doni fekente be doni girindama. Atanga capacité ni savelache. Am so fengoro minga bonini. Ala ni mami me ko sey nyefa bi. Ne ser shoro no da sheru to do na dare. Na am jira kan tega dama. Kan du skuna ngene ko kili. Fe minga boni na minu ke. Parce que do segi haklat. Bebe klisi. Ni yelanso de do na tawla. Amina bobo 86 parti la. Amina do Mali région be kono. Wala sama le wote kan ko ma. O de programme na tay. Ala ka debeke. Ala ka do degleve. Ala ka mo degleve. Ala ka mo shi jugula. Ala ko ka kala bogo so. Serfu hurma ko so. Sallallahu alaihi wasallam. Ba. Kan bara. Do ko shuma mta wo. O josi ka bu. Ayo, asle no ka samara bogo. Barai. Ayiwa muso ni tun bɛ bɔ la ka tɛmɛ baara in tɛmɛ. Bon i bɛ an ka bɔ sira la i bɛ an ka na. Mun fa Hayidara ni ala sɔnna an ni ale bɛna na dakuruɲɛ fila fɔ an y'a ye a fana ye Haut Conseil mɔgɔ mafalenba ye kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ o la nisɔndiya min bɛ u yɛrɛ la ka bɛn baara yɛrɛ tɛmɛ cogo ma ani jigimafan min b'u la ani hakilatigɛ kan minnu b'u bolo ka yira Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen na. Salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz mun fa Hayidara baara tɛmɛna tɛmɛ cogo min na yala aw wasara. Bon an wasara nisɔndiya b'an bolo parce que nisɔndiya ye mun ye fɔlɔ an ye ala tanu k'ala barikada o conseil bureaucrate min sigila n'a président Cheikh Ousmane Madani Hayidara ye an ye mɔgɔw wele jamana situation na k'a fɔ jamana bɛ lahala min na ka kuma o kan a y'a ye maa minnu kumana Traoré maa o maa kumana kɛnɛ kan o conseil réunion de kɛ ka bɛnkan kɛ kuma minnu kan o conseil bɛɛ lajɛlen ka kumakan de don ka kumakan don da a si ma kuma n'a yɛrɛ ka hakilila personnel ye a bɛɛ kumana jama ka bɛnkan kuma de kan k'o lase jamanadenw ma. Parce que fo mɔgɔw ka fɛn min faamu bi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali bɛ janfa de kɔnɔ a bɛ janfa de kɔnɔ jamana in bɛ mara cogo dɔ de la bi marabaaw b'an na mais maa wɛrɛ de bɛ ka jamana diriger dugu ma jamanadenw tɛ fɛn min kalama an yɛrɛ b'a fɛ an b'a fɛ k'o de sidɔn ani jɔn de fana bɛ ka mɔgɔw fa parce que bɛɛ b'a dɔn kadɔ ni fila tɛ ɲɔgɔn na bamanan tɛ ɲɔgɔn na an ka sigiw la fololakɛlaw bɛ misi bɛ don foro la an b'o kari ɲɔgɔn cɛ hali ni fagali bɛ bɔ a kɛlɛ la maa kelen maa fila u ni nin kɛcogow tɛ kelen ye mɔgɔw bɛ muru ni fɛnw bɛ se ka kɛ kɛlɛ bɛ fitinɛ maa kelen bɛ se ka to maa fila bɛ se ka to a la mais ni fagalicogo jugu nin ye de maa dɔw de nalen bɛ u b'a fɛ k'an ka jamana richesse n'a fɛn ta otage la ka jamanadenw diverser crise daminɛna Kidali de jɔn bɛ Kidali ko kuma bɛ maliyɛnw fɛ bi sanu bɛ bɔ la ye Kidali richesse bɛɛ bɛ ka bɔ Mali yɛrɛ t'a dɔn fɛn min maliyɛnw t'a dɔn fɛn min bɛ fɔ mɔgɔw t'a kalama maa tɛ yen u bɔr'o la fɛnɛ mɔgɔ tɛ fɛn min kalama centre min n'a bɛ ka nalen o kɛlɛ fɛnɛ ɲɛsinnen bɛ fɛn min ma centre ye bagan mara yɔrɔba de ye sɛnɛ ni fɛn minnu bɛ yen n'i ye kɔngɔ bila jamana la jamana bɛ dɛsɛ
sanfɛla o tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye mais dugujukɔrɔ nafolo bɛ yen sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ bɛ balo ni jamanadenw ni bɛ se ka lafiya u ye fitinɛ fana natɔ yɔrɔ la ka mɔgɔ hakili wuli i y'a ye u bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ u ka foro kɔnɔ k'u faga fulaw bɛ taa sɔrɔ n'u ka misi u b'a bɛɛ gɛn ka fulaw faga ka misiw gɛn ka tɛnɛ ka misi yɛrɛ faga yɔrɔ i b'a fɔ hali olu tɛ misi gɛnnaw ye misisow ye donc ko wɛrɛ de bɛ yen an y'a ɲini an b'a fɛ jamana kɔnɔ a ka dɔn jɔn bɛ ka maa faga parce que maliyɛn kana ɲɔgɔn nɛgɛ faama ta tɛ faransi ta tɛ mali ye minisma ta tɛ mali ye communauté internationale ta tɛ mali ye mali ye maliyɛnw de ta ye anw de b'a fɔ an ka jamana an b'a fɛ an ka jamana ka kɛ cogo min na an ka jamana an mago b'a la bi jelibɔn b'an ka jamana kɔnɔ n'an t'a jeli bɔn cogo dɔ jelibɔn in ka jɔ bi hakilisigi ka na an ka jamana kɔnɔ an tɛna sigi ka jamana faama lajɛ o de y'a to i y'a kuma min fɔra an ko anw de ka impôt bɛ minɛ ka di jamana faamaw ma an de ka taxes bɛ minɛ anw de bɛ ka faama balo an de bɛ ka fanga balo mais anw lakani na sécurité le wajibi ye jamana faamaw ma an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen fɛnɛ jamana lakanali fɛnɛ ka fɛn fɛn d'u ma u ka jamana lakana fɛnɛ o fɛnɛ ka kɛ parce que an ka jamana an bɛ ka min faamu hali an ka sɔrɔdasiw u se t'u yɛrɛ la parce que nin bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ maa tɛ se k'a don ko in bɛɛ détail la k'a di maaw ma. Ustaz mun fɔ Hayidara an y'a ye aw samana Sheriff Usman Madani Hayidara nɔfɛ a ka kɛ Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye nin wulikajɔ minnu bɛ sen na yala aw y'a dabɔ jigiya min kama a bɛ ka mafa la wa. ouais bon Sheriff n'i y'a ye an ko Sheriff ka o se président jigiya min don bɛɛ b'a dɔn parce que nin baara minnu n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ maa o maa bɛ yen ni Ala ma fɔ ni k'i yɛrɛ ye k'i kɛ maa ye i wasalen bɛ n'i yɛrɛ ye. I wasalen bɛ n'i ka kɛta i wasalen bɛ ni Ala ka latigɛw ye i tɛ se ka nin baara sugu kɛ maa o maa bɛ n'i b'a fɛ ka baara kɛ i b'i jigi da jamana faama dɔ i b'i jigi da mɔgɔ wɛrɛw de kan n'i y'o maa o maa bila na a tɛ se ka baara in kɛ n'i y'a nana ni Sheriff ye parce que an dan b'a la a bɛ se ka baara in kɛ parce que Ala y'a kɛ maa ye a wasalen bɛ n'a yɛrɛ ye a mago tɛ faama ka wari la a mago tɛ foyi la ni Ala ye min d'a ma n'a ka kalandenw diinɛ baara la bon an dan b'a la a bɛ se k'an ka baara in kɛ. doni girin min n'aw filɛ nin ye ka o ta ɲɔgɔn fɛ sa hakili la aw bɛna se doni. non an dan b'a la ni Ala na kɛra sɔnna an y'an kɔ sɛmɛ Ala de la ni Ala tala ma dɛsɛ an tɛ dɛsɛ parce que maa o maa bɛ yen maaw ɲinɛna nin de kɔ Alamadenw ɲinɛna kojugu Ala yɛrɛ kɔ k'an ka sécurité n'an ka fɛn bɛɛ di Américains ni nanzara ni communauté internationale ma an filɛ kamana gan de kɔnɔ. mais n'an seginna Ala tala ma ka segin Ala ka kira ma k'an kɔ sɛmɛ Ala la i mana don o doni tɛ kɔ sɛmɛ kɔ la Ala b'i dɛmɛ o doni t'ale la maaw dusukun bɛ Ala tala de bolo jelibɔn minnu bɛ ka kɛ maa minnu bɛ ka bila ɲɔgɔn na u dusukun bɛ Ala de bolo ni an y'an kɔ sɛmɛ Ala min na ka kuma olu mɔgɔ fɛ ni Ala farala ka barika don an ka kumakan na Ala b'u dusukun janfaba minnu bɛ janfa la janfa bɛ da kɔnɔ kan minnu bɛ ka mɔgɔw bila su dugu ma dugu o dugu bɛ dugutigi bɛɛ bɛ ka dugu dɔn e bɛ dugu min na maa minnu wolola e filankulu fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni dunan nana dugu kɔnɔ a dɔnnen don ni jamanadenw ye ɲɔgɔn kan minɛ janfa min bɛ jamana kɔnɔ janfa in bɛ bɔ yen a kɛra jamana wɛrɛw la o mun y'olu se jamanadenw nana faamu yen k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na an ka président n'o Sheriff Madani Hayidara ye jamanaw la Irak ni jamana wɛrɛw la u bɛ taa don misiriw kɔnɔ sunamaw ka misiri ka bɔn bila ko siyaw y'a don u bɛ taa don siyaw ka misiri kɔnɔ ko sunamaw ye bɔn bila olu nana sigi k'a faamu an bɛɛ ye silamɛ kelenw ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin bɔn don b'a ɲini u y'o hakili sɔrɔ don min na i ma Irak bɛ ka lafiya parce que maa wɛrɛ de tun bɛ ka nin kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye donc an bɛ ka faamu fila ni dɔgɔnɔw bɛ ka faga ani mɔgɔ min bɛ faga ni diinɛ tɔgɔ ye diinɛtigiw tɛ filaw tɛ dɔgɔnɔw tɛ maa wɛrɛw de bɛ ka na jamana in kɔnɔ u tɛ Ala fɛ u tɛ Ala kira fɛ ka profiter jamana situation désastreuse la ani gouvernement tɛ yɔrɔ mun na ka jamana kun kari ɲɔgɔn na an bɛ Ala de deli fanga min doni min dira Sheriff Madani Hayidara ma a kelen tɛ a n'anw de jɛ ɲɔgɔn ye baara ɲɔgɔn ye équipe in na n'Ala na kɛra sɔnna anw ye layidu min ta fana an b'a dɛmɛ baara in tɛ to a kelen bolo parce que baara ka ca kelen bolo mais au conseil équipe bɛɛ lajɛlen a n'a ka vice président fɛn fɛn bɛ ani conseil bureau fɛn fɛn bɛ yen ani communauté musulman fɛn fɛn bɛ yen ni Ala na kɛra sɔnna an bɛna doni ta a ɲinina fana dɛmɛ ka ɲini silamɛw k'a dɔn an bɛ baara o baara la fɔlɔ jamana n'u y'a kɔngɔ sisan réfugiés de bɛ na u bɛ na ni PAM ye dɛ u bɛ na ni ACR de u bɛ na ni Kurauru ye k'u bɛna ka jamana dɛmɛ olu natɔ ni ko wɛrɛw de bɛ na a ka jamana tɛ k'aw sago ye fiyewu an k'a to an ka jamanadenw mago bɛ dɛmɛ min na ka bɔ an yɛrɛ poche kɔnɔ maa wɛrɛ kana na n'a ka fɛn ye o dontɔ ka don ni fɛn wɛrɛ ye ka na an ka jamana tɔ bila kɔnɔ gan kɔnɔ kɔnɔ ka minɛn sigilen ta n'a ye an ka Ala deli silamɛw ani alisilamɛw ani jamanadenw u ye hakilila ni faamuya min sɔrɔ Ala ka barika don nin na meeting kɔni ye ko daminɛ de ye mais baara bɛna kɛ terrain kɔnɔ an ye fɛn dɔ fɛnɛ fɔ fɛnɛ
ko ko be nanya do mo ma be ko njugoro o kera fama yo o kera politique ma yo o kera tuabu yo o kera nanzera o mana ke ma o ma ye ame klaka mal dem bela di no ki dénoncer kayira jamana janfa ba karsa di no kera jamana demi ale modin sa mate se ke flela jamana ngono bli folo de nyanga jamana lada ko ye o de janfa duga bomono ngo ni mam be janfa ka be dabe kenana o dugula ale modin te muso soro ka furu ye ame la dele ala ka am fanga se ciba kan muso sallallahu alaihi wasallam ala ka na tama al faraj aiwa hakila bamanan ko ni mandogo an tun y'a kanu ka kunnafoni minnu di aw ma bakuruba la an seko kɛra min ye o kɛra nin ye o tuma an bɛ dugawu k'aw ye ka laban k'a ɲini aw fɛ an b'aw bila yan nɔ ka dugawu kɛ k'a fɔ ala k'an bɛn waati wɛrɛ an tun y'a kanu ka mɔgɔ minnu lasɔrɔ an sera ka minnu lasɔrɔ teliya la o de kɛra ninnu ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu ala ka an ni aw bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma a dabɔra laɲini min kama ala k'a laɲini sabati an n'aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu